तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में 15 अक्टूबर को जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में होने वाले भारत राष्ट्र समिति के पहले इंतखाबी जलसे-आम को शानदार कामयाब बनाने की अपील करते हुए आज हुस्नाबाद हल्के में शामिल चेगोर मोटरी मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात में जिला परिषद जी रविंदर ने पार्टी कायदीन के हमरा घर घर गश्त करते हुए अवाम को 15 अक्टूबर के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जलसे-आम में शरीक होने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चेगोर मोटरी मंडल में ज़ायद 10,000 मर्द और खवातीन को हुस्नाबाद जलसे-आम में शरीक किया जाएगा। उन्होंने मंडल के अवाम को आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार वी सतीश कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। చీర్మాడు మండలం నుంచి అన్ని అనుబంధ శాఖల విభాగాలతో పాటు గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయి కార్యకర్తలు ముఖ్య నాయకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఒక సందర్భంగా మండల శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు। జై తెలంగాణ, జై బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, సతీష్ కుమార్ గారి